Kako nam je uslijedilo nekoliko kišnih dana, iskoristiti ćemo priliku da posadimo nekoliko sadnica voćki koje nismo posadili u toku jeseni. Danas sadimo kesten, čije plodove jako volimo konzumirati. Već smo pričali o načinu pripreme plodova, a danas ćemo opisati postupak sadnje, a spomenuti ćemo i glavne smjernice oko uzgoja kestena. Kesten ima plod koji spada u nutritivno visoko vrijedne namirnice. 53% čini voda, 2,9 grama su bjelančevine, 44 grama su ugljikohidrati, a glavni sastojak je škrob, oko 44% u sirovoj sjemenci, po čijoj je količini on usporediv sa krompirom. Iz tog razloga od njegovih plodova se proizvodi i brašno koje pomiješano sa brašnom žitarica daje punovrijedna peciva i kruh. Brašno karakterizira znatna količina šećera koji se stvara u osušenom plodu. Plod kestena je još bogati kalcijem, kalijem, a sadrži i fosfor, željezo, većinu vitamina B skupine. S obzirom da drvo kestena kasno cvjeta, odlična je ispaša za pčele i tada jedini izvor peluda i nektara. Kestenov med je vrlo ljekoviti, pomaže kod gastritisa, štiti jetru, pridonosi boljoj cirkulaciji. Za sadnju kestena potrebno je iskopati duboke rupe u zemlji te dodati plodno tlo te stajsko gnojivo. Dubina na koju sadimo kesten ovisi od tla, a ako se radi o manje plodnom zemljištu, potrebno je iskopati rupe većih dimenzija te dodati veću količinu plodne zemlje. Kesten je jednodomna biljka pri kojoj se na istom stablu nalaze razdvojeni muški i ženski cvjetovi. Ženski cvjetovi združeni su po 2 do 3 u grozdove i nalaze se na kraju lisnih izdanaka. Muški cvjetovi združeni su u kitice i razvijaju se pri osnovi ljetnih izdanaka. Kesten cvate u 6. i 7. mjesecu. Oprašuje ga vjetar i kukci, to jest pčele. Važno je da se posade razne sorte kestena radi međusobnog oprašivanja. Plod kestena je crvenkasto smeđe boje i glatke je površine. On raste unutar bodljikave košuljice koja se raspukne u jesen kada plod sazrije. Listanje kestena započinje u aprilu. Listovi su duguljasti, krupno nazubljeni, od 8 do 18 cm dugi i od 3 do 6 cm široki. Na licu su goli, a na naličju dlakavi. Drvo kestena je u srodstvu sa bukvom i hrastom, ono je dugovječno. Može narasti u visinu do 25 metara sa bujnom velikom krošnjom i godišnje može dati preko 200 kg plodova. Kora mu je glatka i sivo smeđe boje. Može doseći starost preko 500 godina. Botaničari kesten ubrajaju u voće, no zbog načina i mjesta rasta spadaju u šumsko drveće. Mjestimično čini i šume, a često se javlja u zajednici sa hrastom kitnjakom i grabom. Jako je bitno obogatiti tlo oko korijena hranjivim tvarima, a naročito stajnjakom. Stajnjak će dati potrebno hranjivo za razvoj u početnom periodu razvoja. Na dno iskopane rupe dodati ćemo stajnjak koji ćemo prekriti tankim slojem zemlje. Jako je bitno koristiti odstajali stajnjak i da ne sadrži sjeme korova koji bi mogli nicati oko kestena i sprječavati razvoj njegovog korijena.
Dobar stajnjak možemo prepoznati po tome što se lako mrvi, a i pun je glista kao što se može vidjeti. One su nam jako bitne jer će prerađivati zemljište oko kestena i na taj način učiniti ga rahlim što će omogućiti lakši razvoj korijena. Sadnica ovog kestena bila je u PVC vazni i dobro se ukorijenila. Sada ćemo malo prstima rastrgati zemlju u kojoj je korijen kestena da bi potaknuli sam korijen da se intenzivnije razvija. Oko samog korijena dodati ćemo još stajnjaka te ćemo ga zatrpati zemljom. Ono što je također jako bitno je da ne zatrpavate korijen duboko. Mi ćemo ga posaditi na istu dubinu kao što je bio posađen u vazni. Tek nekoliko centimetara zemlje ćemo navući oko debla. Pitomi kesten je voćka toplih krajeva i pripada grupi heliofilnih biljaka, kojima je potrebno puno svjetlosti. Pitomom kestenu najviše odgovara mediteranska i umjereno kontinentalna klima sa srednjom godišnjom temperaturom od 11 do 15 stepeni. Uspješna proizvodnja moguća je na temperaturama od 26 do 37 stepeni, jer temperature veće od 37 i manje od 26 stepeni onemogućavaju plodonošenje. Voda je također kod kestena od izuzetne važnosti u periodu razvijanja cvjetnih pupoljaka, cvjetanja, zametanja samih plodova i njihovog porasta. Za dobar rast i razvoj cjelokupnog debla potrebno je provođenje navodnjavanja tokom uzgoja. U periodu sadnje mladicama treba osigurati najmanje 60 litara vode raspoređeno na 3 dijela po 20 litara. Nakon što smo zatrpali sadnicu sa zemljom, potrebno je sabiti tu zemlju da bi istisnuli zrak iz prostora oko korijena. Svako mlado drvo i voćka treba imati naslon, pa ćemo pomoću gumene špage pričvrstiti naš kesten. To će spriječiti lomljenje uslijed jakih vjetrova, a i zaštititi će ga od alata i mašina prilikom obrade tla oko kestena. Kada je u pitanju obrada tla, vrši se međuredna kultivacija. Zemljište se obavezno usitnjava na dubinu 5 do 7 cm. Usitnjavanje se vrši i poslije navodnjavanja kako se ne bi stvorila pokorica i na taj način brzo gubila vlaga. Zemljište u nasadu pitomog kestena se u toku ljeta obrađuje uglavnom do kraja 7. mjeseca, što zavisi od učestalosti i obilnosti kiša. Zemljište od polovice 8. mjeseca ne bi trebalo obrađivati, jer bi se stvorili uslovi za produžetak vegetacije i stabla kestena bi u period mirovanja ušla sa nesazrelim mladicama koje bi zbog mraza mogle izmrznuti. Kesten se orezuje kada je u fazi mirovanja i to uglavnom u svrhu pomlađivanja, to jest uklanjanja starih grana. Iako je kesten šumska biljka, on dobro reagira na gnojenje dušikom, a može mu se dodati i nešto fosfora i kalija. Teren se čisti od krupnog kamenja, panjeva, žila ostalog drveća i žbunja. Tlo se zatim ravna kako bi se obavila gnojidba, oranje i sama sadnja. Ukoliko je teren na kojem se planira podizanje nasada pitomog kestena suviše strmo, potrebno je napraviti terase.
Poslije pripreme tla za sadnju obavlja se i rigolanje na 60 do 80 cm dubine. O plantažnom uzgoju kestena naravno pričati ćemo još kojom prilikom, a svi koji žele za sebe ili za pčele posaditi drvo kestena neka to naprave što prije. Mi smo sadnice kestena pronašli u firmi Berry Project koja se bavi distribucijom kvalitetnih sadnica kestena i drugog voća. Njihov kontakt za vas ćemo ostaviti u opisu ovog videa.